वीक्षणस्य इंद्रनीलासमाधिदेवस्य वैदेहीजत श्रीरामचंद्रप्रसादायुष्मन्तो गुणान् बहुपुत्रा वाप्त्रस्तुलमहान्दोन गृह्णन्तो अनयोर्धापत्योर् बृन्दारक परकन्दराच्युत प्रभवन्दित सत्यग्रहावेदेकदा तदा काञ्चित सर्वपरविश्वासकृतदेवता हिरण्मय महन्तो सर्वमुहूर्तानां करव्यासेन अस्मिन् मुहूर्ते लग्ने लग्नहोरते कारणवाहं द्वादशां च यो हि ग्रह यजमानस्य जन्म नक्षत्र जन्मराशिवशात् नामराशिवशात् शुभेतरास्ता तेषां ग्रहाणां शुभफलाब्जो भवन्तो न गृह्णन्तो ये ग्रहाः शुभस्थानेषु च तेषाम् अत्यन्त शुभफलानि अनुकूलं भवन्तो न गृह्णन्तो अनुष्ठितमेतल्लग्नं च सकलदोष निरहिता सुवृत्तकलन्तरं च यजमानस्य हृदयं यजमान बन्दिना सर्वेपि भयप्रज्ञाभेद कल्याणाभिसन्तरस कल्याणभागस्य भवन्तो महान्तो गृह्णन्तो यस्मिन् महोत्सव यत्यन्न शताब्दे याजमाज्ञाचर विरुद्धितमल्यविज्ञान भवन्तो न महान्तो गृह्णन्तो नवा भवति यायमानाह्नान् चतुर्दशामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो ददात्यायं चन्द्रमास्फुरत् दीर्घमायुः हरि ओम धातावरष्टाद्यमुदाजहार चक्रप्रविद्वान् कामेवं विद्वान् अमृते भोगी नान्यपन्थायनायु शास्त्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसर्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं स्वतःपरमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषं तद्विषोपजीवति अतिविश्वस्यात्मेश्वरं नारायण महाग्नि विश्वात्मान परा नारायण गुरु ज्योतिरात्मा नारायण गुरु ज्योतिराजन्य जगत सर्वं अनंत मंजय